محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IRO ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں یوسف احمد، آپ کا میزبان۔ پیش ہے ہمارا ویکلی پروگرام سچ کی تلاش۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے کسی ایک موضوع پر گفتگو کر کے سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سود کا سماج پر اثر۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف اکنامسٹ پروفیسر امیدم گھوش، آداب، اور معاشیات اسلامک اسکالر ڈاکٹر عبدالحمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ان دونوں ایکسپرٹس کے علاوہ عوام میں سے بھی کچھ لوگ شریک ہوں گے جن سے ہم ان کے تجربات جانیں گے۔ تو آئیے گفتگو کی شروعات ہم پروفیسر گھوش سے کرتے ہیں۔ پروفیسر گھوش، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے بڑے بڑے کاروباری اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے بینکوں سے قرض حاصل کرتے ہیں اور پھر سود کے ساتھ قرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ بیس لون کتنا ضروری اور کیا بغیر انٹرسٹ کے کوئی راہ نہیں نکل سکتی؟ جی ہاں، بڑے انڈسٹری اور کارپوریٹ سیکٹر کسی ڈیولپ کنٹری کی بیک بون ہوتے ہیں۔ انہیں چلانے کے لیے بڑے گھرانے کے وہ لوگ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کبھی کبھی اپنے پاس سے اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے جتنی کی آوشکتا ہے۔ ایسے میں بڑے گھرانے بینکوں سے لون پراپت کر لیتے ہیں۔ بینکوں کے پاس جنتا کا ہی پیسہ ہوتا ہے جو انہوں نے کچھ لابھ کمانے کے لیے بینکوں میں رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بینک انڈسٹری سے بیاج نہ لیں تو ان کے خرچ کیسے چلیں گے اور ان لوگوں کو لابھ کیسے دے پائیں گے جنہوں نے بینکوں میں اپنا پیسہ جمع کر رکھا ہے؟ ڈاکٹر عبدالحمید، آپ سے ہی وہی سوال۔ سوال بہت اہم، دلچسپ اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہے۔ سوال کا جواب دینے سے قبل میں یہ بتا دوں کہ اسلام نے سود لینے اور دینے دونوں کو حرام کیا ہے۔ قرآن نے سود خور کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اس نے جنگ پر بھی آمادہ ہو؟ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں سودی نظام۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سود پر قرض کون حاصل کرتا ہے؟ سود پر قرض وہی حاصل کرتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا بھی پیسہ نہ ہو، اور وہی دیتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو۔ سودی نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے امیر اور امیر، غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام امیر کے مال میں سے غریب کو زکوٰۃ دلواتا ہے۔ اسی سماج میں امیری اور غریبی کے درمیان ہمیشہ توازن بنا رہتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلامی معیشت میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بالکل ٹھپ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام سودی نظام میں جگہ پر پارٹنرشپ کا نظام فراہم کرتا ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں شرکت مضاربت کہتے ہیں۔ کاروباری لوگ جو اپنے کاروبار میں ترقی دینا چاہتے ہیں ایسے لوگ سے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو۔ کاروبار سے حاصل ہونے والے نفع میں دونوں لوگ شریک ہوں گے، لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہو تو اکیلے پیسہ لگانے والے کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایسے میں چھوٹے کاروبار سے لے کے بڑے انڈسٹریلسٹ تک نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے میں تو کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، پھر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ اگر سودی نظام بالکل ختم ہو جائے تو ہر کوئی ایسا رسک لینے کو تیار ہو جائے گا۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے۔ اسلامی نظام میں بالفعل نقصان ہوتا بھی ہے تو ایسے شخص کا ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو۔ اگر غریب کو خودکشی سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا مالی نقصان ہو تو کوئی برا سودا نہیں ہوگا۔ آپ نے غریبوں کی خودکشی کی بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے مختلف حصوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سودی نظام کے مختلف چہرے دیکھے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں ان مہمانوں سے اور ان کے تجربات جانتے ہیں۔ ہماری پہلی مہمان دہلی سے تشریف لائی ہے
मोहतरमा शादिया तशरीफ लाएं और अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादिया साहिबा, आपके वालिद साहब ने लोन लिया था, उसका क्या नतीजा रहा? मेरे वालिद साहब की चांदी चौक में कपड़े की दुकान है। मेरे वालिदैन 2 भाई और हम 3 बहनें खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। 3 साल पहले वालिद साहब ने किसी के कहने पर बैंक से लोन लिया ताकि कारोबार को और तरक्की दे सके, लेकिन तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। शुरू के 6 महीने तो बहुत अच्छे से गुजरे, ऐसा लगा हम भी बड़े लोगों में शामिल हो गए। 6 महीने बाद वालिद साहब कुछ फिक्रमंद से रहने लगे। पहले जब घर आते तो सबसे बड़ी खुशी से बात करते, स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछते, हमारी फरमाइशें भी जरूरत के मुताबिक पूरी करते। लेकिन अब जब घर आते हैं तो अक्सर खामोश रहते हैं। अगर कोई इनसे बात करना चाहे तो झिड़क देते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं। उनके मिजाज में ऐसी तब्दीली क्यों आई? दरअसल जैसा सोचकर वालिद साहब ने बैंक से लोन लिया था वैसा इजाफा नहीं हुआ। लोन की किस्त अदा करने से दुकान तकरीबन खाली हो चुकी है। जब दुकान में माल ही ना हो तो किस्त की अदायगी और घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? इसी फिक्र में वालिद साहब के मिजाज में ये तब्दीली आई। आपके वालिदा के साथ वालिद साहब के बर्ताव में क्या तब्दीली आई? दरअसल बचपन से 2.5 साल तक मैंने अपने वालिदैन को कभी तकरार करते हुए नहीं देखा। अब तकरीबन रोजाना झगड़ा होता है। शादिया साहिबा, आपकी दास्तान से ही महसूस होता है कि सूद की लानत से जन्नत निशागर जहन्नम में तब्दील जाता है। तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हमारी अगली मेहमान हैदराबाद से तशरीफ लाई हैं। आइए नाज़नीन साहिबा से उनकी कहानी सुनते हैं। नाज़नीन साहिबा, तशरीफ लाएं और अपने तजर्बात से हमें रोशनास कराएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादिया साहिबा, आपके शोहर ने भी लोन लिया था, क्या करते हैं आपके शोहर? साहब, हमारी कहानी बहुत दुख भरी है। मेरे शौहर टैक्सी ड्राइवर हैं। पहले वो किराए की टैक्सी चलाते थे। घर की सभी ज़रूरत पूरी करने भर का आराम से कमा लेते थे। फिर किसी ने कहा कि बैंक से लोन लेकर अपनी टैक्सी खरीद लो, किराया बच जाएगा। वो इसी लालच में आ गए और लोन पर एक टैक्सी उठा ली। बदकिस्मती से 1 साल बाद टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें भी चोट आई और टैक्सी भी चलाने लायक नहीं रही। उनकी चोट तो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, लेकिन अब रोजी रोटी का कोई भी सहारा नहीं रहा। लोन की किस्त नहीं अदा होने की वजह से बैंक ने टैक्सी जब्त कर ली, लेकिन वो इस कदर चोट चुकी थी कि उसको बेचकर भी कर्ज की रकम नहीं अदा हो सकती थी। इसीलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त वो जेल में हैं। अल्लाह आप पर रहम फरमाए। अब आपके घर के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? साहब, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं। मैं ही मोहल्ले में झाड़ू पोछा करके किसी सूरत में 2 वक्त की रोटी तो हासिल कर लेती हूँ, लेकिन अगर दवा इलाज की ज़रूरत पड़ जाए तो मुसीबत आ जाती है। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ऐसे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है? मैंने बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है। अल्लाह। तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। आमीन। सूद की लानत इसी तरह घर तबाह करती है। वजह फरमाया, सूद ने ना जाने ऐसे कितने घर तबाह किए हैं। हमारे अगले मेहमान नागपुर महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ श्री चंद्र प्रकाश को। आदाब।
आदाब चंद्र प्रकाश जी, आपकी उम्र तो मुश्किल से 16-17 साल की होगी। आप कैसे सूद के जाल फंस गए? एक कहावत है, करे कोई भरे कोई। मेरे पिताजी एक किसान थे, 10 बीघा जमीन थी हमारे पास। मेरा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा। मालूम नहीं कब मेरे पिताजी ने खेती के लिए लोन ले लिया, उसी साल सूखा पड़ गया। पिताजी लोन नहीं चुका सके। मुझे याद है कि वो काफ़ी परेशान रहते थे। कुछ पैसा तो उन्होंने चुका दिया, फिर भी बैंक का ढेरों कर्ज बाकी था। खेती में बीज और खाद के लिए घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अगले साल की खेती के लिए पिताजी ने एक और लोन ले लिया। अगले साल फिर फसल अच्छी नहीं हुई। पिताजी पर एक तरफ कर्ज चुकाने का दबाव था, दूसरी तरफ समाज में इज्जत बचाने का। चक्की के इन्हीं दो पाटों में पीसकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। कब हुआ यह हादसा? 5 वर्ष पहले। तब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। क्या खेती की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई? खेती क्या करते साहब, हमारे ऊपर पड़ी इस विपदा के बाद भी बैंक वालों को हम पर दया नहीं आई। बैंक वालों ने हमारी खेत नीलाम कर दिए। कर्ज की रकम काटने के बाद जो थोड़ी बहुत रकम बची वो जल्द ही खत्म हो गई। मजदूरी करके मैं ही घर का कर्ज चला रहा हूँ। चंद्र प्रकाश जी, आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद साहब। हमारे अगले मेहमान मुंबई से तशरीफ लाए हैं। शाहिद साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद साहब, मैंने सुना है कि आपके मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार है। आपने अपने कारोबार की शुरुआत एक छोटे पैमाने से की थी। क्या आपने भी बैंक से लोन लिया था? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे एक मामूली दुकानदार से बड़ा कारोबारी बनाया। मज़ीद उसका शुक्रिया है कि उसने मुझे सूद की लानत से महफूज रखा। जिस वक्त मेरी छोटी सी दुकान थी तो लोगों ने कहा कि बैंक से लोन लेकर कारोबार बढ़ा लो। कुछ वक्त की तो मैं भी लालच में आ गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी रहनुमाई की और मेरे बड़े भाई के ज़रिए मुझे पता चला कि इस्लाम में सूद लेना और देना दोनों ही हराम। इसलिए मैंने बैंक से लोन लेने का इरादा छोड़ दिया और ईमानदारी से अपने कारोबार में मेहनत करता रहा। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास ऐश और आराम की तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं। मेरा घर, बीवी, बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, खुशहाल है। शाहिद साहब, तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल हमीद, हमने देखा कि जो लोग सूदी निज़ाम में मुलव्वस हुए उन पर तरह तरह की मसाइब आए, जबकि शाहिद साहब सूदी निज़ाम में मुलव्वस हुए बगैर तरक्की की राह पर गामज़न उड़ रहे। लेकिन एक सवाल उठता है कि यूरोप और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर भी तो सूदी निज़ाम कायम हुए, तो फिर वो इतनी तरक्की पर कैसे? दूर के डोल सुहाने होते हैं। मैंने यूरोप और अमेरिका के कई ममालिक का दौरा किया है। मैंने वहाँ देखा, वहाँ लोग तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं। किस्तों की अदायगी फिक्र उन्हें डबल शिफ्ट काम करने पर मजबूर करती है। घर में तो ऐशो आराम की तमाम चीज़ें मुहैया हैं, लेकिन सुकून नदारत है। उनकी माशी हालत भी बिल्कुल खस्ता है। आए दिन बैंक दिवालिया हो रहा है, रिसेशन बिजनेस को तबाह कर रहा है। ऐसे में मगरिबी मुल्कों में भी इस्लामी माशियात की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। अकायद से ईसाई होने के बावजूद लोग अपना पैसा इस्लामी बैंकों में जमा कर रहे हैं। आम बैंक भी अपने यहाँ इस्लामी बैंकिंग सेल कायम कर रहा है। ये बात सबूत है इस बात का कि सूदी निज़ाम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। प्रोफेसर घोष, हमने देखा कि सूदी निज़ाम गरीबों पर किस कदर भारी पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोई मुताबादिल निज़ाम कायम हो? ये सही है कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में गरीबों का नुकसान होता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है। ये सही है कि आज पाश्चात्य देशों में इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है और ये स्वाभाविक भी है
کیونکہ اسلامک بینکنگ میں نہ تو صرف یہ کہ غریبوں کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ امیروں کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اسلامک بینکنگ ہے ہی نہیں۔ یہی تو ٹریجڈی ہے کہ ہمارے سرکار صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے پہ ہمیشہ کوتاہی کرتی ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے ایک اسلامک تنظیم نے ایک پورا پروجیکٹ بنا کے سرکار کو پیش کیا، لیکن سرکار نے ابھی تک اسلامک بینک چلانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ کئی ملٹی نیشنل بینک سے اسلامی بینکنگ سے قائم کرنے کے لیے بھی اپلائی کر رکھا ہے، اس پر بھی سرکار کچھ فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ سود ایک لعنت ہے جس سے نہ جانے ایسے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے جبکہ اسلامی بینکنگ کے ذریعے سماج میں پیدا ہونے والے مصائب سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عوام خود بھی بیدار ہو، سود سے دور رہیں اور سرکار کو ملک اور عوام کے لیے اسلامک بینکنگ کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ میں اپنے ان دونوں ایکسپرٹس پروفیسر الودم گھوش اور ڈاکٹر عبدالحمید کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور میں ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دور دور سے آ کر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔